Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on va continuer notre cours. On s'est arrêté l'autre fois à la conversion entre les bases. Donc on a vu l'autre fois comment convertir un nombre décimal vers les autres bases binaires, octales, hexadécimales. On a dit qu'il faut faire la division successive sur la base, soit 2 pour le binaire, le 8 pour l'octal, soit sur 16 pour l'hexadécimal. Maintenant on va voir comment convertir un nombre écrit dans une base vers le décimal. Ça veut dire le binaire, octal, hexadécimal vers le décimal. Donc on va utiliser une formule qui s'appelle la formule polynomiale. D'accord? La formule polynomiale. Maintenant, on va numéroter les poids de chaque chiffre dans le nombre. Par exemple, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. D'accord? Puisque la base 2 est une base pondérée. Maintenant, chaque chiffre qui compose le nombre a un poids. Oui, le poids le plus faible est le plus à droite, celui-là. Et le poids le plus fort est le plus à gauche, celui-là. Donc, je vais numéroter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nombre en décimal est égal à quoi? Est égal à la somme, à la somme des AI, comme on a vu la formule l'autre fois, d'accord, fois B à la puissance I, d'accord. Il varie de 0 jusqu'à n-1, où n est égal au nombre des chiffres qui composent le nombre. Donc, le nombre décimal est égal à 1 fois 2 à la puissance 0, plus 0 fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 2, et ainsi de suite jusqu'à 1 fois 2 à la puissance 6, le plus à droite, le plus à gauche, celui-là. Après, on fait la somme des résultats obtenus et on va trouver 73. Eh bien, 73 décimal, voici la représentation binaire du nombre 73 et voici le décimal. La même chose pour le octal. Mais au lieu d'utiliser la base 2, donc je vais utiliser la base 8, donc je vais utiliser 8. Donc 0, 1, 2, donc 3 fois 8 à la puissance 0, plus 2 fois 8 à la puissance 1, plus 1 fois 8 à la puissance 2, d'accord? Donc j'additionne les résultats et voici le résultat obtenu. La même chose pour le hexadécimal, au lieu d'utiliser 8 ou les 2, je vais utiliser 16, d'accord? Donc la base 16, d'accord? Donc 0, 1, 5 fois 16 à la puissance 0, plus E fois 16 à la puissance 1. Bien sûr, je ne vais pas multiplier un chiffre avec une lettre, donc je vais changer cette lettre par le nombre correspondant. Je sais qu'en hexadécimal, le E représente bien le 14. C'est pour ça le E a été changé par le 14, a été remplacé par le 14. Donc j'additionne les résultats et voici ce que je trouve. Donc E5 en hexadécimal, c'est bien 229 en décimal. Maintenant, il y a d'autres astuces pour convertir entre le binaire, octal et hexadécimal, maintenant sans passer par le décimal. Par exemple, si on me donne un nombre en binaire et il me dit comment, est égal à quoi en hexadécimal, binaire ou octal, d'accord. Donc il y a une solution, je peux passer par la formule polynôme et je passe de ce fait par le décimal. Donc je convertis en décimal. Voici ce que je trouve. Je trouve 92. Ensuite, je divise 92 sur, par exemple, 16 si je veux changer ou la convertir à l'hexadécimal. D'accord. Donc voici le résultat. Donc 92 sur 16 jusqu'à obtenir le 0. La lecture du bas en haut et je trouve 5C. Ça, c'est une solution. Mais il y a une autre solution bien meilleure que ça. Donc, voici pour l'octal aussi. Il y a une autre solution. Il y a une autre solution où, d'accord, c'est la deuxième solution, où je vais utiliser la table des correspondances ou bien le regroupement des bits. Le regroupement des bits. Donc, le binaire vers le octal, regroupement des bits, on dit des sous-ensembles de 3 bits parce que le octal représente 3 bits.
D'accord? Bien sûr, lors du regroupement, je commence toujours par la gauche vers la droite. Par la gauche vers la droite. D'accord? Et chaque groupement de 3 bits, je vais le remplacer par un chiffre correspondant, d'accord, en décimale, qui va me donner à la fin un nombre en octave. Ça, c'est pour le octave. Pour le hexadécimal, c'est la même chose, sauf que le regroupement ici se fait par 4 bits. Parce qu'en hexadécimal, 16 est égal à 2 à la puissance 4, c'est pour ça que je dis 4. Et 8 est égal à 2 à la puissance 3, c'est pour ça 3 bits. Donc 16 hexadécimal, je regroupe par 4 bits. D'accord? La même, pardon. La même chose, je commence toujours de droite à gauche. D'accord? Et chaque groupement de 4 bits va me donner un chiffre en décimale. Donc je le cherche en décimale. Et le résultat va me donner un nombre en hexadécimal. Bien sûr, si je trouve un nombre plus que 10, par exemple 10, 11, 12 jusqu'à 15, c'est normal, je vais le changer par la lettre correspondante, par exemple A, B, C, D, tel F. Donc voici un exemple. Supposons on a 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 en binaire. Si je veux chercher la correspondance octale de ce nombre, regardez bien, j'ai regroupé 1, 0, 0, 3 bits. Ensuite 0, 1, 1. Voilà. Ensuite le dernier 1. Vous remarquez que le dernier 1 nécessite 2 bits pour qu'il soit sur 3 bits. Donc tout simplement, je vais ajouter 0 parce que ajouter 0 devant un nombre reste le même, ça ne signifie rien. D'accord? Voilà. Maintenant, 0, 0, 1, ça donne 1. 0, 1, 1, ça donne 3. 1, 0, 0, ça donne 4. Bien sûr, je vais vous montrer après une table qui vous permet de dresser les correspondances binaires de tous les nombres de 1 jusqu'à 15. De 1 jusqu'à 15. De 0 pardon, jusqu'à 15. Voilà. Donc, ce nombre en binaire, ça donne 134 en octave. Maintenant, en hexadécimal, regardez bien. Donc, je vais regrouper non par 3, mais par 4. Donc, 0, 0, 1, 1. Voici le premier groupement. Ensuite, 1, 1, 1, 0, 1, pardon, nécessite un autre bit pour qu'il soit 4 bits. Donc, je vais ajouter 0. Bien sûr, 1, 0, 1, ça donne 5 en décimale. 1, 1, 0, 0, ça donne 12. Lorsque je change 12, donc ça va me donner la lettre C. Donc, ce chiffre, ce nombre en binaire, ça donne 5C en hexadécimal. Maintenant, l'inverse. Bien sûr, voici la table de correspondance que je viens de dire tout à l'heure. Donc en octal, on a seulement de 0 à 7. En hexadécimal, on a de 0 à F ou le 15. D'accord? Bien sûr, le 0, la correspondance c'est le 1, le 2, le 3, le 4 et jusqu'à le 7. Pour l'hexadécimal, voici 4 bits de chaque chiffre. D'accord? Donc, là, je vais vous dire comment, une méthode simple et rapide, comment remplir, comment trouver ces correspondances binaires sans faire la division sur 2 ou là. Donc, par exemple, de 0 à F, on a 16 combinaisons. On a 16, si vous calculez linéaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 8, ça donne 16. D'accord? Ça donne 16. Donc, premièrement, vous mettez dans la première colonne 8, 0. Ensuite, 8, 1. D'accord? Bien sûr, normalement, la table sera contiguë. En bas de la table, باش تكون كاع ensemble. J'ai divisé, mais c'est pas grave. D'accord? Donc pour trouver la correspondance, je vous مليح. Donc la première colonne, نديرو لها 8 0, من بعد نديرو 8 1. هذه في la colonne الاولى. Ensuite, je passe à la deuxième, remarquez مليح. عندكم 4 0, من بعد 4 1. من بعد نعاود ندير 4 0, بعد نعاود ندير 4 1. D'accord? نروحو maintenant la troisième colonne.
معناتها لا تروازيام هذه نديرو 2 0 2 1 2 0 2 1 بعد 2 0 2 1 2 0 2 1 بعد لا كاتريام غادي تكون بهذا الشكل 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 حتى لتحت. معناتها هنا بلا ما ندير الكالكيل راكم تروماكم مليح ما درتش الكالكيل كيفاش تحصلت انا على هذه 0 0 0 0 1 0 0 1 0 اكسيتيرا. نعاود لكم رابيدمون نبدا بلا بروميير كولون سيبوزو هنا عندي من 0 حتى للاف معناتها من 0 ل 15 داكور. دونك لا بروميير كولون ندير 8 تاع لي 0 بعد 8 تاع لي 1 من بعد لا دوزيام كولون ندير 4 1 4 4 0 4 1 4 0 4 1. لا تروازيام كولون ندير 2 2 2 معناتها زوج زيروات زوج تاع لي 1 زوج زيرو تاع لي 1 حتى للتالي. من بعد الرابعه والاخيره ندير 0 1 0 1 0 1 0 1 حتى للتالي. هذه تنجموا تكتبوها في ان برويون ابار باش تنجموا تخدموا بها. بور لو اوكتال سي لا ميم شوز سوف كو هنا عندي غير 3 كولون. دونك مادام هنا عندكم غير 8 ندو 4 4 ها هنا كانت عندي 16 عليها درت 8 وهنا كانت عندي 7 8 دونك عليها ندير 4 دونك نديرو 4 دونك 4 0 4 1 بعد 2 0 2 1 2 0 2 1 بعد 0 1 0 1 0 دونك عندكم 3. دونك تبغي تخدم بلاطاب تاع الاوكتال هاهي لا تبغي تخدم بلاطاب تاع الاكزاديسيمال هاهي لا. وبيان سور كيفاش عمرناهم رابيدمون بلا ما ندير لا ديفيزيون سير 2 تاع هادو لي شيفر شا درنا بهذا الشكل عمرنا لا طابل تاعي وهذه هي لا طابل دو كوريسبوندونس. Maintenant, on va voir comment effectuer les opérations dans le système binaire. نبدو بالaddition. L'addition, on écrit les nombres sur les lignes successives en les mettant en colonne. En partant de la droite, ensuite on additionne les chiffres de chaque colonne en commençant par celle de droite. On suit les règles suivantes. D'accord? عندكم 0 plus 0 يعطيكم 0 1 plus 0 يعطيكم 1 1 plus 1 يعطيكم 10 و 1 plus 1 plus 1 معناتها 3 fois 1 يعطيني 11. Donc remarquons مليح un exemple comment additionner 1 0 1 1 plus 1 0 1 0 1. Donc هاي لا كيما قلت لكم sur des lignes successives كيما هاك en les mettant sur des colonnes معناتها chaque bit يكون en même في la même colonne que le bit العدد الاول مع العدد الزوج. نوريكم مليح باسكو هذا الترتيب مهم بزاف باش ما يخليناش نغلطوا. ونبدا ندير لو كالكول. دونك 1 بلس 1 يعطيكم 0 والروتوني 1 معناتها ان كالكول اريثميتيك كيما قريتو في البريمير ماشي حاجه كبيره معناتها بالاستحفاظ. بعد 1 بلس 0 يعطيكم 1 بلس 1 يعطيكم 0 والروتوني 1 ها هو 10. بعد 1 بلس 0 يعطيكم 1 بلس 1 يعطيكم 0 والروتوني 1. بعد 1 بلس 1 يعطيكم 1 بلس 1 يعطيكم 10 بلس 0 يعطيكم 10 معناتها نكتب 0 والروتوني 1. بعد 1 بلس 1 يعطيكم 11. Voici comment calculer l'addition en binaire. D'accord? Bien sûr, si on dépasse le nombre de bits autorisés, alors on appelle ça un dépassement de capacité ou un overflow. Pourquoi? Parce que des fois, مثلا effectuer l'opération sur 8 bits ولكن ندير لو كالكول ندير 8 تاع لي بيت في الاول 8 تاع لي بيت في الزوج باغ اكزومبل في التالي يخرجوا لي 9 بيت داكور. وهنايا بوتيتر كو الميموار اللي نخدم بها ما ترفتش اكثر من 8 بيت دونك انا نقول بلي سي ان ديباسمون دو كاباسيتي ولا اوفر. نروحوا لا سوستراكسيون ماتنون. لا سوستراكسيون سي سامبل. دونك عندي هنا 0 موان 0 est égal à 0 1 moins 0 est égal à 1 1 moins 1 يعطيكم 0 10 moins 1 يعطيكم 1 ou 11 moins 10 يعطيكم 1. Dans le cas où la soustraction est impossible, par exemple 0 moins 1, donc on emprunte 1 puis on le retourne dans le deuxième colonne معناتها بالاستلاف والارجاع كما كنتو تقروا في البريمير. Voici un exemple. Bien sûr راكم ترماركو هنا j'ai respecté l'alignement des chiffres هكا باش ما نغلطش. فوالا دونك كتبهم مليح 0 moins 1 دونك هنا سي ان كا امبوسيبل اش ندير دونك جونبرانت 1 ونعاود نردها دونك تولي لي هنا 10 moins 1 تعطيني 1. هنا عندي 0 moins 1 plus 1 تولي لنا 10 دونك سي امبوسيبل اش ندير جونبرانت 1 تولي لنا 10 moins 10 تعطيني 0.
بعد هنايا بيان سور عاودنا ردينا تولي لي هنا 1 بلس 1 تولي لي 10. 1 موان 10 امبوسيبل نتسلف. دوك تولي لي 11 موان 10 تعطيني 1. نعاود نرد هنايا تولي لنا هنا 1. 1 موان 1 تعطيني 0. بعد هنا 0 موان 1 امبوسيبل جومبرانت ونعاود نرد هنايا. دوك تولي لنا هنا 10 موان 1 تعطيني 1. بعد هنا لو فيد اللي هو بور موا سي ان 0 باسكو سي النيو ما كان والو هنا لا شيء. بلس 1 يعطيكم 1. 1 موان 1 يعطيكم 0. و 1 moins le vide اللي هو 0 pour moi est égal à 1. Et voici le résultat de la soustraction. كاينه une autre méthode. Donc je vais essayer de la faire. Donc le style est واش يخدم. Donc je reprends l'exemple. Donc c'est bon, la deuxième méthode de la soustraction. Voilà. Donc la deuxième méthode, le principe c'est quoi? Mini عندكم une opération impossible. Bon, مين تكون الاولى مين تكون عندكم une opération simple كيما هكا معناتها 0 moins 0 ولا 1 moins 0 معناتها اللي تنجموا ديروا لا سوستراكسيون. ندير لا سوستراكسيون عاد نديرها سامبل تو سامبلومون نديرها نفيكتيها ونكتب هنا الريزلت تاعي. مي دون لو كا هذا مين تكون عندكم اوبيراسيون امبوسيبل لا ميثود هذه اش تقول تقبض هذاك لو بروميير زيرو تباري داكور وتعوضه معناتها ترومبلاسي بار 10 داكور تعوضه بار 10 من بعد تقبض لو ريست دي بيت اللي جايين من بعد معناتها دوزيام تروازيام اي انسي دو سويت تدير كل بيت تانفيرسي معناتها الزيرو ترده 1 والان ترده 0 كيما هذا الزيرو قال لك تانفيرسي ترده 1 وهذا الان تانفيرسي كوم سا تباريه ترده 0 مي يقول لك مين تلحق عند الان معناتها لو بروميير ان رونكونتري تحبس معناتها اون سارات بعد نعاود ندير مارشاريال حتى نحبس عند وين راني حابس معناتها وين لا ديرنيير اوبيراسيون اللي مازال ما درتهاش كيما هنايا جو سوي اون ديبي معناتها نعاود نولي حتى الاولى وندير لي زوبيراسيون تاعي 10 موان 1 تعطيني 1 بعد 1 موان 1 تعطيني 0 بعد 0 موان 1 امبوسيبل. هنا اش ندير نعاود ندير لو ميم برينسيپ كيما اش يقول لك قال لك الزيرو هذا تباري تعوضه بال10 داكور ومن بعد تافونسي وتقعد ترومبلاسي 0 1 0 1 معناتها وين ما تلقى 0 ترد 1 حتى تلقى الان ترد 0 وتحبس. كيما هنا راكم تروماركو ما عنديش دي 0 لو بروميير بيت اللي راه جاي اغوش راه فيه الان دوك شنو ندير هنا نباري نرد 0 ونحبس ونعاود نولي مارشاري. راكم تروماركو بلي راني حابس عند هاد لا كولون دوك نعاود نروبروني منها عندي 10 موان 1 تعطيني 1 من بعد نعاود نجي هنا 0 موان 0 تعطيني 0 بعد 0 موان 1 هنا ثاني راكم روماركو بلي جو بو با افيكتوي لوبيراسيون شنو ندير نباري 0 نرده 10 ونقدم نافونسي جوسكو لا غوش وين ما نلقى 0 نرده 1 حتى نلحق عند 1 نرده 0 ونعاود نولي مارشاريال. روماركو بلي هنا ما عندناش دي 0 عندي لو بروميير بيت راه فيه 1 دوك نمباري نرده 0 ونعاود نولي مارشاريال. راكم تروماركو بلي هذه هي لا كولون اللي راني حابس عندها دوك نعاود نروبروني منها 10 موان 1 تعطيني 1 بعد 0 موان فيد يعطيني 1 باردون 0 وال1 موان فيد يعطيني 1. روماركو مليح هذا الريزلتا مع الريزلتا اللي لقيناها من قبل غادي تلقوهم ايدونتيك. فوالا دوك نعاود نروبروني هايلا شوفوا مليح راهم ايدونتيك. دونك لا دوزيام ميثود وين ما ديروش فيها تاع تسلف وترجع لا نديرو فيها بالتشطيب ولا افيك لو رومبلاسمون دي 1 بار دي 0. فوالا كانت هذه هي لوطر ميثود.
نروح maintenant la multiplication. La multiplication est très très simple. Elle est identique à la multiplication arithmétique في الديسيمال. D'accord. Donc 0 fois 0 يعطيك 0, 1 fois 0 يعطيك 0, 1 fois 1 يعطيك 1. D'accord. Donc supposons les deux nombres en binaire بغيت ندير لهم la multiplication. Donc le premier وهنا على سهله باسكو كي يكون عندك 1 تعاود تريبروني لو نومبر كيما راه تعاود تكتبه وكي تلقى 0 تكتب على حساب لو نومبر تكتب دي زيرو اوطون كو شحال عندك هنا من نومبر في العدد اللي راك تملتيبلي فيه. مثلا هنا عندي 1 2 3 4 سي بور سا هنا كتبت 4 تاع لي زيرو 1 2 3 4 وكي نلقى 1 نكتبه كيما نعاود نقوله كيما. بيان سيغ من بعد نديرو لاديسيون بين لي نومبر اللي لقيتهم ندير لاديسيون النتيجه اللي نتحصل عليها هذيك هي الملتيبليكاسيون معناتها كيما الاريثميتيك في الديسيم. Maintenant la division c'est clair, تعتمد على la soustraction successive, d'accord. Donc le principe c'est quoi, dire تكتب العدد اللي راك باغي ديفيزي على العدد اللي باغي ديفيزي عليه. كيما هنا قال لك 1 0 0 1 0 0 ديفيزي سور 1 1 0 0. رماركم مليح هايله نكتب وندير القسمه تاعي. دوك من بعد اش يقول لك تقبض العدد هذا داكور ودير له سوستراكسيون من العدد اللي كديفيزي عليه. الا كانت لوبيراسيون بوسيبل معناتها تنجم ديرها اش ندير نكتب بالان ونكتب الريزولطا معناتها نحسب شحال لقيت. سينو تكتب زيرو داكور. بون هي نورمالمون كيما هنا نورمالمون نقبض 1 1 0 0 ونحطها هنايا 1 1 0 0 داكور. شوف حنا من عندنا الزيرو مع البدوه عليها درنا ديريكتومون 5 معناتها حطينا 1 0 0 1 0 ودرنا ناقص 1 1 0 0 داكور باش نيفيتو زيرو في البدوه. هذا مكان ما هي لا ميثود هي معناتها نفسها ما كاش رانا نطبقوا اكزاكتومون لو برينسيپ. دونك نعاود لكم لو برينسيپ انك تقبض مثلا هنا عندك 4 تاع لي بيت تقبض منها 4 تاع لي بيت وتحط هذا لو نومبر exactement à l'inférieur des 4 bits ou là le nombre de bits اللي اديتهم من الاول وتقول est-ce que je peux effectuer l'opération de soustraction. كيما الاولى par exemple كانت عندكم 1 0 0 1 moins 1 1 0 0 في هذه الحاله ما نجمش دوك غادي نورمالمون نكتبوا زيرو في البدو. حنا ما درناش باسكو من عندنا في الديبي مي ماشي بروبليم. من بعد دير لا سوستراكسيون معناتها الا كان تنجم دير لا سوستراكسيون تلقى النتيجه ما نجمش دير زيرو. اونسويت تهبط العدد الثاني معناتها لا سويت كيما نديرو حنا دينا 1 0 0 1 بقى لي الزيرو والزيرو. دوك في الاولى خرجت لنا زيرو ما درناش. لا دوزيام نورمالمون هودناها ولا معناتها دينا هذا العدد ولنا 1 0 0 1 0 وندير maintenant la soustraction. Est-ce que je peux? Oui باينه باسكو لو بروميير نومبر راه كبير على الزوج دونك جو بو افيكتوي لوبيراسيون. كي تكون تنجم دير لوبيراسيون نديرو 1 معناتها نحط هنا 1 داكور وندير لوبيراسيون تاعي ونشوف الريزولتا اش تعطيني. دونك كيما هنا 0 موان 0 تعطيك 0 1 موان 0 تعطيك 1 0 موان 1 نتسلف ونرجع ولا ندير لا ميثود زوجه معناتها نباري هنا تولي لي 10 10 موان 1 تعطيني 1 بعد هنا نباري تولي لي 1 1 موان 1 تعطيني 0 وهنا نباري تعطيني 0 0 موان في تعطيني 0. هذا الريزولتا تاعي اللي لقيته. اونسويت نعاود نزيد نهبط لو دوزيام ولا لا سويت معناتها نزيد نكملهم كاع. هبطت الاول سي بون نزيد الزواج تولي لي 1 1 0 0 موان 1 1 0 0 العدد اللي نديفيزي عليه ونشوف نبوزي لا كاستيون اسكو جو بو افيكتوي لوبيراسيون نو نحط 0 وي نحط 1 كيما هنا راكم تروماركو بلي وي جو بو افيكتوي لوبيراسيون سي بور سا انا حطيت 1 داكور ودرت لا سوستراكسيون كي تيفيكتوي لا سوستراكسيون هاد العدد متشابهين سي بور سا الريزولتا تاع لا سوستراكسيون تعطيكم 0. فوالا دونك كانت هذه كومون افيكتوي لا ديفيزيون en binaire. نشوفوا un autre exemple. Par exemple 1 1 1 1 0 0 divisé sur 1 1 0 1 بنفس الطريقه نجيب هذا 1 1 0 1 ندير لا سوستراكسيون. رماركم مليح بلي هنايا هذا لو نومبر بروميير نومبر راه كبير على هذا دونك جو بو افيكتوي لوبيراسيون سي بور سا نديرو 1 وندير لوبيراسيون تاعي 1 موان 1 يعطيكم 0 1 موان 0 يعطيكم 1
1 moins 1 يعطيك 0، 1 moins 1 يعطيك 0. من بعد نهبط لو بيت سويفون، لو بيت سويفون هذا نهبطه هنا، تخرج لي 100 moins 1 1 0 0 ما نجمش، دونك ندير 0، نعاود نهبط لو دوزيام لا سويت لا سويفون، تولي لي 1 0 0 0 نقص منها هذا جو نبو با، دونك ما نديرش، نحط 0. كي يكملوا كاع لي بيت معناتها صاي هبطنا كاع لي بيت اللي كانوا باقيين من الاول، معناتها ما عنديش دي بيت واحد اخرين نجم نهبطهم، هنا اش ندير جاريت لوبيراسيون، هنا نحبس لوبيراسيون. دونك لا ديفيزيون هنايا اش عطاتني، عطاتني هذا الريزولتا مع هذا الروتوني. وبيان سور لا ديفيزيون بينير ماشي دائما تعطيكم زيرو في الريزولتا في الريست، بوديت تعطيك ان نومبر ديفيرون على زيرو، وهذا سي نورمال. داكوغ فوالا. وكانت هذه بالنسبه لا ديفيزيون اون بينير. توجور les opérations dans le système octal et hexadécimal. Donc حنا قبل ما نديرو les opérations نشوفو comment compter. Supposons هنا قال لك compter en octal de 0 à 24. Donc هنا نبدا نكونتي 0 1 2 3 4 5 6 7، غادي كي نلحق عند 7 قال لك شكون تجي مور 7 نورمالمون تجي 8، بصح 8 هذيك في الديسيمال باسكو 8 il appartient à l'alphabet de la base. حنا نعرفوا لي لا باز عندها دي زالفابي، كيما هنايا في الاوكتال لي زالفابي تاعها هما من 0 ل 7، معناتها ال 8 وال 9 ما اكزيستوش. سي بور سا ال 8 ما كاش، ال 9 ما كاش، نروح ديريكتومون لل 10، معناتها مور 7 يجي 10، من بعد 11 12 13 14 15 حتى ل 17. ال 18 ما كاش باسكو ال 18 فيه لو شيفر 8 وال 8 ما il n'appartient pas. عندكم لو 19 لا ميم شوز، سي بور سا يجي ال 20 اي انسي دو سويت. معناتها كل مره تلقوا عدد يتكون من رقم اللي ما اكزيستيش في الالفابي تاع لا باز نروتيريه ونزيد نشوف لو سويو. نروح ماتنون الاكزاديسيمال. الاكزاديسيمال عكس الاوكتال باسكو il appartient معناتها كبير على الديسيمال، معناتها يلفت اكثر من الديسيمال، فيه 16 شيفر. سي بور سا كي نكونتي انايا من الزيرو حتى للنف غتقول لي مور النف يجي 10، بصح هذاك 10 انتبهوا مليح هنايا، هذاك 10 ما يعنيش 10 ريالمون تاع اللي جايه في الاكزاديسيمال، يعني لا لتر ا، باسكو قلت لكم باللي الناف يجي موراه الا ومن بعد يجي البي والسي والدي والاو والاف. مور الاف عاد باش يجي 10 انتبهوا مليح، 10 هذه ماشي ا، لا هذه 10 اللي تجي فوق الاف، معناتها تجي مور الاف. سي بور سا انا كي نكونتي في الاكزاديسيمال نكونتي هكا 0 1 2 3 كي نلحق على النف قال مور النف تجي ا، بعد البي وبعد السي اكسيتيرا، عاد باش تجي 10 مور 10 تجي 11 12 13 14. بيان سور هادو حرجوا روحكم ما رانيش قاصد بهم هنا الا والبي، لا هادو فوق الاف معناتها كبار على الاف. كي نقول لك 10 هذه اللي تجي مور الاف راهي صغير على الاف، سي بور سا جات هنا ا، بصح كي تكون فوق الاف تولي لنا 10. فوالا. نزيد نكمل حتى نلحق عند ال 19. غتقول لي مور 19 تجي 20، لا مازال ما كملتش باسكو لي زالفابي تاوعي شوفوا مازال عندي الا والبي والسي، سي بور سا تولي لنا ا 1 ا 1 بي 1 سي اكسيتيرا. حنا غادي نسامبليفي لكم هاد ليكسبليكاسيون باش تفهموها بيان 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 كوم يفو. كون نبغوا حنايا نشوفوا نعاود نولي هنايا، كون نبغي نكونتي في الديسيمال انتبهوا مليح، غادي نديرو 1 2 3 حتى للنف. مور النف علاه حنا درنا 10، علاه درنا 10 باسكو حنا نجمو نشوفوا باللي الان راهي عباره عن 0 1، الدو هي 0 2، 3 هي 0 3 حتى ل 0 9. علاه هنا درنا 10 باسكو اكبر عدد في الوحدات، شوفوا مليح، اكبر عدد في الوحدات ما كاش عدد واحد اخر كبير عليه، ما كاش رقم واحد اخر كبير على 9. سي بور سا انت كي تلحق عند 9 اش دير، هذا دير له غوميزا 0 هايلا، بعد تروح عند لو بوا سويفون معناتها البوا اللي كبير اللي من موراه ترده 1 هايلا، وتعاود تربروني ا 0، بعد هذا يعاود يولي 1 2 3 4 وهذا توجور يقعد 1 حتى تلحق عند 19. كي تلحق عند 19 شدير 9 هو اكبر عدد اكبر رقم في الالفابي تاع الديسيمال، شندير نرده 0 ورميزه 0 داكوغ، والعدد تاع لو بوا نزيد له 1 نانكريمونتي يوليني 2. لا ميم شوز هنايا، لا ميم شوز باسكو هنا غادي كي نبدا تحسب تكونتي كي تلحق عند النف
اسكو الحاجة عند اكبر عدد، اكبر رقم في الالفابي؟ لا، اكبر رقم في الالفابي هو اف. سي بور سا نكمل حتى لعند الاف. كاين حاجة عند الاف قال حبس الاف هو اكبر رقم. سي بور سا الاف ندير له غوميزا زيرو، واللي كان هنا كان عندنا حنا بالنسبه لنا زيرو، نردوه ان انكريمونتيه بالان ونكمل الحساب تاعي. لحقنا عند 19، غادي تقول لي بصح 19 راه يجي 20. لا سي فو. علاه؟ باسكو 9 ماشي هو لو بلو غران شيفر في الالفابي تاع ليكزاديسيمال. سي بور سا يجي الا والبي والسي حتى لعند الاف. عند الاف وي، عند الاف اكبر رقم. دوك شنو ندير؟ نروميزي ا زيرو يولي لي زيرو، والان انكريمونتيه يولي لي دو. دونك بهذا لو برينسيپ نجمو نديرو لي زوبيراسيون. دونك كيما هنايا 67 بلس 36 7. ايا نبدا نزيد اش تجي من موراها 7. قلنا في الاوكتال ما كاش 9 وما كاش 8. دوك تجي موراها ديريكتومون 10 11 12 13 14 15. داكور؟ سي بور سا نكتب 5 نستحفظ بالواحد. من بعد 6 بلس 1 يعطيني 7. 7 ونزيد لها 3 ماتنو 7 8 و 9 ما كانش 10 11 12. هاي لا 12 نكتبها كيما راهي. هاي لي ريزولطا تاعي في الاوكتال. نروحو ماتنو الاكزاديسيمال. البي بون حنا باش نحسبو ما نجموش نحسبو هكا ديريكتومون، بي نعوضوه بالرقم تاعها. دوك البي هو 11. دونك 11 نبدا نحسب 11 12 13 14 15. حرزو 15 معناتها راني في الاف، مور الاف. بعدا 10 فوالا. دونك كنا حاسبين شحال باش لحقنا عند الاف. دونك نعاود معليش. دونك بي اللي هو 11. دونك 12 13 14 15 معناتها زدت 4 لحقت عند الاف. بعدا دوك نزيد 4 واحد اخرين 10 11 12 13 باسكو زدت 8. 4 لحقت عند الاف، زدت 4 لحقت عند 3. ها نكتب 3 وروتوني 1. دروك السي هو 12 13 14 15 3 لحقنا عند الاف. بعدا نزيد من 3 بقاو لي 3 زائد 1 معناتها 4. اي دوك نزيد اف. دونك 10 11 12 13 نكتب 3 ونحتفظ بال. نجي دروك ا اللي هي 10 بلس 1 تعطيني 11. 11 هي بي بيان سور في الاكزاديسيون، بصح حنا غادي نستعملوا الديسيمال باش نعاونوا روحنا في الحساب. دونك قلنا 11 12 13 14 15 4 لحقت عند الاف. بعدا تعاود تولي لي 10 مور الاف. هاي نكتبها كيما راهي باسكو سي با راني عند لاف. دونك هذا بلس هذا يعطيكم 1 0 33 في الاكزاديسيون.